Pahinumdom igsoon, ang Ten Commandments ba sa Old Testament muhaom ba sa God's commandment sa New Testament? Shout out to all SLTBE students or Sherry's Love and Truth Bible Academy. This is my entry. The Ten Commandments. Number 1, do not worship any other gods. Number 2, do not make any idols. Number 3, do not misuse God's name. Number 4, keep the Sabbath holy. Number 5, honor your father and mother. Number 6, do not murder. Number 7, do not commit any adultery. Number 8, do not steal. Number 9, do not lie. Number 10, do not covet. And that's the 10 commandments of the Old Testament. Tanaw na to kung muhaom ba siya sa God's commandments sa New Testament. O sa ingon ni Jesus, mian ni si Jesus aron sa pagdili, pag-abolish sa Old Testament or sa daang tugon kundili iya hinuuning gihimong hingpit or gipakusgan or gipaligunan pa mga igsoon. Tanaw na to. The God's commandments teach us how to love God and how to love our neighbors. 1 John 5:3, for this is the love of God, and we keep His commandments. 2 John 1:6, this is the love that we walk according to His commandment. O gipamatud-an po ni Paul diha sa mga taga-Roma. Romans 13, love is the fulfillment of law. Ingon po diha sa 1 Corinthians chapter 13, faith, hope, love, but ang pinakadako gyud diha is love, mga igsoon. Ang pangutana, sumpaki ba ang 10 commandments sa Old Testament sa God's commandments sa New Testament? Dili, mga igsoon, wala gyud na sila magsumpaki. The 10 commandments teach us how to love God and how to love the people. Ato ay pamatud-an, mga igsoon, usay galingon diha sa Mateo 22:40, ang duha ka God's commandment. Una, love God above all. Ikaduha, love your neighbors. Kabantay mo, mga igsoon, ang 10 commandments from 1 to 4, it talks about how to love God. Unsa ganito sila? Do not worship any other gods, do not make any idols, do not misuse God's name, and keep the Sabbath holy. Kani sila upat ka buok, mitumbok yun ni sila sa how to love our God. Adto ta sa ikaduha nga God's commandments, how to love your neighbor. Muigog gihapon ni siya sa 10 commandments, mga igsoon. Asa siya nabilong dito sa 5 to 10 commandments. Tanaw na to. Honor your father and mother, do not murder, do not commit any adultery, do not steal, do not lie, do not covet. Kaning unom nga sa 10 commandments, mga igsoon, mihaom ni siya sa ikaduha nga God's commandments sa New Testament. Sa nabilong siya sa how to love your neighbor. Kaya ngano, kung love nimo ang imong neighbor, dili ka mo steal. Kung love nimo ang imong neighbor, dili ka mo buhat og dautan sa iya. Kung love nimo ang imong isig ka tawo, higugmaon nimo ang imong ginikanan. Kung love nimo ang imong isig ka tawo, dili ka mo commit og adultery. Og kini mga kaigsuonan, gipamatud-an gyud ni Jesus nga wala niya gi-abolish ang 10 commandments, kundi iya kining gipalig-on. So nahibilong ang 10 commandments 1 to 4 to love your God with all your heart, and 5 to 10 commandments nabilong sa love your neighbor. And that's all for today's video, mga kaigsuonan. Pahinumdom, wala mo contradict ang Old Testament sa God's commandments sa New Testament. God bless us all.